Wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhulahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka hati kita, terbuka ibarat bunga, makin mekar hati kita, iman kita bertambah, berkembang sampai ke puncak keimanan sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengabdi kepada Allah ialah mengabdi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melewati beliaulah pengabdian kita kepada Allah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fahati ridwani alaihi wa amid dan nabil asrari lati auda tahaladaihi. Ya Allah, Allahumma ansurna fahati ridwan, tebaran keharuman Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan karamah beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ya Pak Ambib, semalam sampai halaman berapa Bib? Ambib Qadir. Nah ini halaman 90. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqib mengisahkan, ana narullahil muqadah, aku adalah bagaikan cahaya api Allah al-muqadah, al-muqadah yang langsung menyala, yang langsung di hadapan kalian. Ana salabul ahwali, aku adalah orang yang merobek orang-orang yang sombong. Ana bahrun bila sahil, aku adalah bahrun bila sahil, lautan. Bahrun itu lautan, bila sahil tanpa bertepi. Waduh. Anal mahpus, aku adalah orang yang dipelihara Allah. Anal malhus, aku orang yang diperhatikan Allah terus keadaanku. Apa kisahnya nih? Minggu kemarin saya mengisahkan tentang bagaimana beliau mengisahkan tentang beliau agar kita bersilah kepada beliau. Bersilah itu berantai atau menyambungkan diri kita kepada beliau. Beliaulah yang juga menyambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita langsung kepada Nabi ini kadang-kadang supan juga kita nih, merasa kotor juga kita nih. Yalah. Ya kah? Nah. Atau Nabi Muhammad tidak heran-heran baca juga salawat sudah 1000 kali, 10.000 kali. Pinanya Nabi memimpi janda, yalah. Hah? Ya tiap hari dimimpi Nabi, syukur juga lah. Nah, ada juga dimimpi Nabi sering, dimamai Nabi sekalinya. Nah, kita sambungkan diri kita kepada Syekh Abdul Qadir. Ujar Syekh, andaikan al-halats dulu yang dipancung itu di zamanku pasti dia tidak dipancung. Aku tolongi dia. Sampai beliau bisa menolongi kita-kita ini. Nah, jadi hakikat hidup kita itu beragama ini kita harus punya rantai-rantai. Bila pian kerakawa, pian mulai ulun, karena ulun padahkan non saya supaya pian ulun pada Syekh. Nah kayak itu guru, lalu melewati guru bisa melewati Syekh sendiri langsung silakan. Tali akan langsung. Bila ada hajat, pian apa sebagainya hadiahi sidin Fatihah Nabi Muhammad dulu hanya sidin. Nah hajat, nang belum punya anak, mudahan Allah memberikanku anak. Lalu hadiahi Nabi Muhammad lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan sidin mendoakanku kepada Allah, hajatku terkabul. Yang pokok utama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Jailani
salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mendapat langsung firman Allah bahwa beliau adalah seorang aulia Allah. Hah? Adalah sini nang pada Tuhan lah, enggak ada lah. Nah, Syekh ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah wali Allah. Karena itu beliau mengatakan dia adalah orang yang diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Yang kedua adalah ada sebuah kisah waktu Syekh masih muda. Beliau bertemu dengan Syekh Uday. Syekh Uday ini bertemu dalam perjalanan untuk naik haji. Waktu dalam perjalanan itu ada seorang perempuan datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia berbicara kepada Syekh pun menyahut. Kata Syekh Uday, terjadi pembicaraan bahwa dia ingin bersama-sama ikut naik haji. Wanita naik haji. Ternyata bipe perempuan ini adalah jin, dari jin, bangsa jin. Ada yang mengatakan adalah bukan jin tapi malaikat, tapi yang paling banyak adalah jin. Lalu kata Syekh, ikuti saja aku kemanapun juga ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan ikut sertanya kamu. Dalam perjalanan bila setiap lapar, ujar Syekh Uday, datang perempuan itu membawakan makanan selengkapnya. Makanan itu dari langit. Jadi ada terus tersedia. Sampailah ke Mekah, Syekh Abdul Qadir Jailani ke Mekah berjalan kaki bersama Syekh Uday waktu masih muda, masih anum. Sampai ke Mekah, perempuan itu masih mengiringinya sampai Syekh Abdul Qadir pulang, barulah hilang perempuan itu. Kisah itu apa mengisahkan? Kisah itu mengisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani memang memiliki kemuliaan di mata alam gaib, di mata alam. Jadi salah satu kehebatan seseorang yang membaca wirid-wirid, yang rajin membaca wirid, orang yang berzikrullah, itu orang-orang gaib tuh menyukai. Jadi kebiasaan saya ini suka berwiritan. Jadi ibu-ibu daripada mengganang laki kemana-kemana, baik berwirid apakah dibaca. Kayak amalan kemarin, Fatihah 7 ya kalau baca. Nggak bisa mengaji Quran nun guru baca surah Fatihah, apa susahnya? Qul huwallahu ahad baca, sama aja loh mengaji Al-Quran. Ya kah? Orang baca Yasin kita tidak hafal, baca surah Fatihah terus. Sampai orang habis membaca Yasin, kita selebih juga berapa kali baca surah Fatihah, sama aja. Nah, karena kebiasaan itu ternyata menciptakan sebuah cahaya di tubuh ini. Jadi tubuh kita ini bercahaya sebenarnya, cuma kita tidak melihat. Nah, tidak melihat itulah maka orang-orang gaib melihat. Makanya setan itu kadang-kadang menghindar dulu. Melihat cahaya orang itu sudah menghindarnya, beluman bacaan lagi. Nah, sama hantu tetama Ustad, palui berjalan lawan Ustad, bingung palui pas di kuburan. Pas ada mulai hantu kelihatan bacaan nih hantu nih, bacaan hantu nih jar. Guru nih bacaan, Ustad nih bacaan. Jadi jar hantu tuh sedikit-sedikit bacaan nih jar hantu tuh. Sedikit-sedikit bacaan jar. Buka betul lari hantunya. Nah, sama tuh seperti itu, mirip lah kisah itu, maksudnya wirid yang kita baca itu menghasilkan karamah. Jadi kalau ingin dapat karamah, banyak ibu bacaan tuh apa aja, semua amalan tuh bagus. Amalan rezeki bagus. Misalnya pingin kaya pian, pingin kaya, anak-anak lah kaya lah. Misalnya doa rezeki yang pian hafal apa? Yogoni ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalikan haramika wifadlika aman siwak, misalnya hafal itu. Atau Allah mas'aluka rizqan kasiran wa wasi'an, misalnya hafal. Baca terus minimal 3 kali kah habis sembahyang 5 waktu, atau 100 kali. Kalau bisa juga habis sembahyang 7 kali aja, misalnya dibaca angkat tangan baca 7 kali. Nanti hari-hari waktu tidak ada kerjaan atau sambil jualan kah, baca aja terus itu. Yogoni Hamid ya Mubdi Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalikan haramika wifadlika aman siwak. Atau nang ringkas Allahumma mas'aluka rizqan kasiran wa wasi'an. Itu luar biasa. Itu menghasilkan karamah. Minimal maunah. Pernah dengar maunah? Kemuliaan dalam hari-hari. Nanti Allah menolong pian, mengayakan pian. Nah, kawai kalau mau melakukan lah. Nah, cari amalan yang favorit pian. Bila amalan rezeki coba aja baca. Insya Allah terkabul hajat.
Jangan menghitung lagi banyaknya yang lakukan. Lakukan saja terus-menerus. Jadikan kesukaan. Hitungannya berapa? Hitungan kesukaanku, kenyamananku. Itulah fadilah. Untuk kalau ingin mendapatkan fadilah dari amalan. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu som, hu somad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihil uqadu wa tamfarizu bihil ghurabu wa tubla bihil hawaidu wa tunalu bihil raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal qama mubi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammad panad'uka ilaika ya Allah, natawazzahu ilaika bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika kabulan hasanan jamilan jalila ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika arhamar rahimin. Summa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin. Salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila arwahi ali sayyidina wa nabina Muhammadin wa sahabati wa tabi'in wa tabi-tabi'in bisanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi man qara'nahu bisababihim wa talawna al-Qur'anil karim wa alaihim al-Habib Ali bin Hasan al-Habsi, Habib Abdullah bin Hasim Bahashim, al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bil Faqih, al-Habib Husin bin Jafar al-Muhdar, al-Habib Abdullah bin Salim al-Muhdar, al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Muhdar, Hababah Syarifah Jainab binti Hamid al-Muhdar, Hajah Siti Nur Ruqyah binti Haji Ahmad Jarkasi, Muhammad Iskandar bin Haji Jakaria, Haji Ilham Nur bin Muhammad Sahrani, Abdul Aziz bin Haji Mazhar wa Haji Masdar bin Amri wa Haji Masruqiyah binti Indra wa Indra bin Mudarbaya binti Damang wa Haji Sulman Kurdi bin Said bin Haji Hairani binti Idris, Sukar bin Manto Sentono bin Sentani, Hamidan bin Darlan, Rabiatul Adawiyah binti Ismail, Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Nur Rahman bin Basuni, Muhammad Yahdi Iskandar bin Abdul Karim Siti Mahdiyah binti Muhammad,
Baidan bin Cintan Kasyar binti Nurin Warujan bin Ananggani Tawarni binti Makno Nursam bin Mukhtar Sidik Sarinah binti Abdullah Haji Matrais bin Haji Kadri Haji Sumiati binti Saudar Malaya binti Adam Marsina binti Adam Sri Warnawati binti Abdullah Haji Halimah binti Haji Damul Haji Sabrantai Siti Mursida binti Makmur Hamsi Haji Syarwani bin Haji Yusuf Haji Aminah binti Haji Kuntila wa Haji Udari bin Haji Jabiru Haji Jamila bin Haji Jabiru Haji Yusuf bin Haji Arif Haji Lia Jubair Haji Istiqna bin Haji Masruh Haji Bas Haji Basri bin Juhran Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasid Marsib Masbah binti Abdus Somad Haji Arfan bin Said Haji Basarya binti Asri Abdurrahim bin Sentoro Latifah bin Jamhari wa Gusti Muhammad Rasid Rida bin Gusti Anwar Masyrifah binti Abu Umar Gusti Rahma Priya binti Gusti Muhammad Rasid Ridho Muhammad Arsad bin Haji Gumri Rustan bin Haji Basran birahmatika ya arhamar rahimin wa walidaykum liman hadir bihajal majlis ya Allah Allahumma fir lahum warhamhum wa bihim wa'fu anhum wa qrim nujum wa wasi' madqalam wa izhum min adzabil qabri wan nar wa dakilhum fi jannatikan naim ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran ij'al lahum wa walidaykum liman hadir fi hajal majlis amin ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil barjah wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin ya Allah amin 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 ya Allah Amin amin ya Allah rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim ya rabbal alamin ya rahmanir rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar amin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata bi dayni wa al-jannata bi yadayni wa barakatan dari yang kau berkata. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi mustafa baligna qasidana wa kirlana mamada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligna qasidana wa kirlana mamada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligna qasidana wa kirlana mamada ya wasi'al karami taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya